با عرض درود و ادب به خدمت شما بینندگان گرامی، گزارش نوبتی مستقیم را از جریان بازی‌های دور هفتم لیگ عالی فوتبال کشور پیشنهادتان میکنیم و امروز در جریان بازی که ما و شما تماشا خواهیم کرد، دسته روشن کلوب در میدان خانگی خود مقابل کوکتاش بازی میکند. طور به شما معلوم نتیجه آخری دسته روشن چندان خوب نبودند و این حالت باعث بر آن گردید که ما در موسم کنونی عوض سرمربی رو ببینیم در هیئت دسته روشن و رسما این خبرها دیروز هم تصدیق خود رو پیدا کردند. با بازی امروزه تحت رهبری متخصص ایرانی علی نظرزاده دسته روشن وارد میدان شده است. درباره جزئیات بعدا حرف خواهیم زد و حالا باید با هیئت‌های اولیه هر دو دسته توجه کنیم. ابتدا با دسته میزبان روشن کلوب که با کدام هیئت بازی رو امروز اونها آغاز کردند. در خط دروازه رقم 69 محمد ربی رحمت الله قرار میگیرد. فوتبالبازانی که در خط دفاع هستند، اینجا هجوم فوتبالبازان دسته روشن رو میبینیم. وضعیت بسیار هم خطرناک بود، اما داوری کناری اشاره میکند که نه، همه چیز از روی خون مقایده و بازی باید ادامه یابد. رقم 15 ساموئل افوری، رقم 22 خالمراد نظرов، آنها دفاعگران مرکزی هستند. از دو کنار رحمتشاه رحمتزاده رقم 13 و رقم 23 محمد جان مسکف هستند. در خط نیم محافظه رقم 11 امروز کاپیتان دسته محمد جان رحیمов است، رقم 31 مسرور قیام‌الدینов، رقم 63 شادی جان مرادov، رقم 29 عزیزبек حییتов. حملهگران نازیم باباجانов رقم 20 و رقم 10 عزیزبek سلطانов هستند و سرمربی دسته برای بازی امروز طور گفتیم علی مسعود نظرزاده است، موقتا اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته و هفته‌های نزدیک البته و حتی میتوانیم بگیم روزهای نزدیک میتواند در این سمت تغییرات نوبتی به وجود آید و ما اسم سرمربی نوی دسته روشن رو بعداً خواهیم فهمید. هیئت دسته مهمان کوکتاش که با پورگی با پیراهن‌های رنگی زرد بازی میکند با طور زیل است. در خط دروازه رقم 1 روشن صدیرов، فوتبالبازانی که در میدان هستند. رقم 2 تبریز عظیمزاده، رقم 20 محمد کمال، رقم 5 الکس گیامفی، رقم 4 نوروز بابویف. نیم محافظتگران رقم 15 احتمجان عبداللهев، رقم 6 محمد سلامزاده، رقم 8 عباس اندالبov، رقم 10 صابرجان خولماتov و همچنین حملهگران اورال چوریف رقم 7 و رقم 14 منصوری شرفجانی منصور. سرمربی دسته حکمت شریفov به حساب می رود. گروه داوران در جریان بازی امروزه در هیئت زیرین دوستان گرامی کار میکنند. سرداوری رقابت امروزه گلمرود سعدالله از شهر دوشنبه است و او در کنارها حسن کریمov از شهر نورک و وفا قرایف از ناحیه شهر نو کمک میرسانند. داوری احتیاطی نوروز وحیدov از ناحیه وخش است و ناظر داوران سفر محمد شوی مردانov از ناحیه خراسان و کمیسر بازی سهراب سیدعلیف از شهر دوشنبه. بازی در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب برگزار شده است، یکی از ورزشگاهایی که دارای شماره زیادی مخلصان است. طور ما و شما میدونیم در جریان دوری مذکور همچنین استرافشان باری اول بازی خود را در خانه‌اش برپا کرد بعد از تعمیر ورزشگاه خانگی و اونجا شماره مخلصان بسیار زیاد بودند. از روی معلومات بیشتر از 10,000 مخلص برای تماشای بازی تشریف آورده بودند. هجوم نوبتی فوتبالبازان دسته روشن بسیار هم خطرناک است. دو فوتبالباز توسط کنار به هجوم پیوست میشوند. عزیزبek حییتov پرتافت توپ را انجام میدهد و طور ما و شما میبینیم در این لحظه دفاعگران دسته کوکتاش پیشدستی میکنند و این حالت را برطرف مینمایند. انتظار پاسی همدستش بود در همان لحظه عزیزبek سلطانov، اما طور اشاره میشود توپ نه گویم راستی او آمد بلکه کمی پهلوتر توپ رو روان کرد عزیزبek حییتov. در نتیجه توپ رو بازیگری دسته کوکتاش از میدان بیرون نمود. نازیم باباجانov در نزد توپ و ضربه کنجی حالا باید توپ رو با بازی درآورد. ارسال توپ رو میبینیم، بسیار هم امکانیتی خوب و اینجا طور میبینید باز یک فرصتی دیگر برای دسته میزبان پیدا شده است. بعد از ارسال بسیار خوبی که نازیم باباجانov داشت تکرارا خواهیم دید این حالت رو. دو فوتبالبازی دسته روشن در موقع ضربه زنی هستند، رحمتشاه رحمتزاده و خالمراد نظرov. خالمراد نظرov ضربه میزند، لیگ ضربه زده او از پهلوی دروازه گذشته از میدان بیرون میشود.
خب در даври гузашта дастаи равшан тавре медонед бо ҳисоби калон дар дерби хатлон аз вахш мағлуб шуда буд. бозӣ дар шаҳри душанбе дар варзишгоҳи марказӣ барпо шуд. 3-0 равшан бохт ва 2 голро собиқи голбози ин тим Эммануэл Маненго ба дарвозаи онҳо зад. ҳамчунин дар дақиқаи 97 хайриддин турахонов ҳисобро 3-0 кард. ва аз он ҳайати аввалие ки дар бозии қаблӣ буд имрӯз тибқи таҳлилҳо 4 нафар футболбоз иваз шуданд. дар ин бора баъд аз чанд лаҳза ҳатман гуфта мегузарам. аллакай тавре мебинем Евгений Гриценко дарвозабони даста ки яке аз сутунҳои асосии даста дониста мешуд ва дар ҳамон бозӣ ҳунарнамои ӯ низ бениҳоят бад буд. ҳарчанд баъдан ӯ узр пурсид аз мухлисони даста ба ҳайси капитани тим ки дигар чунин бозиҳо дигар чунин натиҷаҳои бисёр ғайриқаноатбахш такрор намешаванд. аммо имрӯз тавре мебинем сармураббӣ ба хулосае омадааст ки дар ҳайати аввалия ба дарвозабони эҳтиётӣ Муҳаммадраби Раҳматуллоев имконият диҳад. хуб ғайр аз Муҳаммадраби Раҳматуллоев ҳамчунин мо дар ҷараёни бозии имрӯз агар ба хатти дифоъ назар андозем пас тағйиротҳоро дар ҳайати дастаи равшан намебинем. аммо дар хатти ним муҳофиза Юрий Батюшин легионери дигар ҳам аз дақиқаи аввал ба майдон набаромад. ба ҷои ӯ дар хатти миёнаи майдон Масрур Қиёмиддинов вориди майдон шудааст ва дар хатти ҳамла ҳамчунин Азизбек Султонов имрӯз аз дақиқаи аввал вориди майдон шуд. Азизбек ба ҷои ҳамдастааш Бахтиёр Зарипов ба майдон баромад. боз як ҳуҷуми дигар тавассути Канор. инҷо партофти тӯбро ҳам дидем, аммо дар ниҳояти кор ба ҳар ҳол боз ҳам дифоъгари марказии дастаи Куктош ҳамон лаҳзаро бартараф мекунад. Муҳаммадҷон Раҳимов бисёр ҳаракатҳои зебо аз сӯи ӯ. идомаи ҳуҷумро мебинем. Азизбек Ҳаитов боз ҳам Муҳаммадҷон Раҳимов ирсоли навбатии тӯб. бархурди бисёр ҳам ҷиддӣ, аммо ҳама чиз дар доираи қонуни қоидаи футболӣ аст. бозиро давом додан мумкин. имконият бисёр ҳам хуб аст. зарба, аммо ба куҷо зарба мезанад дар ин лаҳзаҳо Муҳаммадҷон узр мепурсад, хатои худро дарк мекунад. албатта Муҳаммадҷон барои ин футболбозӣ бо таҷриба дар ин гуна мавридҳо бояд беҳтар ҳаракат кунад. махсусан дар лаҳзае ки ӯ тӯбро қабул кард, аллакай холигии зиёд дида мешуд. ва агар ҳамон ҷо тасмим мегирифт ки зарба занад, пас шояд барояш беҳтарин шонс ҳам пайдо мешуд. як бори дигар бубинед ана ҳамин ҳолат. чун тӯбро қабул кард, коркар намуд ва баъдан хост зарба занад, аллакай мавқеияти зарурӣ аз даст рафта буд. хуб дар баробари футболбозоне ки болотар ишора кардам ки дар ҳайати асосӣ имрӯз дар тими равшан вориди майдон нашуданд, ан ҳамин гурӯҳи бозигарон дохил мешуданд ва Мусо Нурназаровро ҳам бояд фаромӯш накунем. легионери туркман имрӯз дар курсии футболбозони эҳтиётӣ қарор гирифт. ба ин тартиб мо метавонем бигӯем ки дар ҳайати асосии дастаи равшан ба фарқ аз бозии қаблӣ 4 нафар иваз шуданд. Евгений Гриценко, Юрий Батюшин, Бахтиёр Зарипов ва Мусо Нурназаров. ва он бозигароне ки ҳамдастҳои худро дар ҳайати асосӣ иваз карданд, инҳо дарвозабон Муҳаммадраби Раҳматуллоев, ҳамчунин ним муҳофизатгар Масрур Қиёмиддинов, ҳамчунин Муҳаммадҷон Раҳимов ки дар бозии гузашта ӯ ҳам дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ накарда буд ва дар қатори онҳо Азизбек Султонов. Холмурод Назаров паси ӯ ба Канор. аз Канори рост ҳаракатҳои Муҳаммадҷон Насков идома наёфт, зеро пеши роҳи ӯро тавре дидед бозигари бисёр ҳам бо таҷриба ки кӯҳансолтарин футболбоз дар лигаи олии футболи кишвар ҳам эътироф мешавад. дар лаҳзаи қаблӣ Собирҷон Холматов гирифта буд. зарбаи кунҷӣ. фишор бениҳоят зиёд аст. фаъолии футболбозони дастаи равшанро эҳсос карданатон мумкин. дӯстони гиромӣ, тавре ба шумо маълум гуфтем натиҷаҳо чандон хуб нестанд, қонеъ намекунанд. роҳбарияти даста ва ҳамчунин мухлисони ин тимро равшан аз ибтидои мавсим ҳадафҳои бузург дошт, аммо тавре мебинем аз гурӯҳи дастаҳои пешсаф ба таври назаррас онҳо аллакай қафо мемонанд. Нозим Бобоҷонов
ارسال توپ از سوی او، باز یک شانس دیگر. اینجا راست پرتافت توپ به سر فوتبالبازی دسته روشن بود. ضربه رو هم دیدیم و داور همزمان با این اشاره میکند که بعد از ضربه‌ای که فوتبالبازی دسته روشن اجرا کرد توپ به فوتبالبازی دسته کوکتوش هم رسیده است و بعداً از میدان بیرون برآمده است. نوزین باباجانوف در نزد توپ، خوب شاید یک سبب اساسی از دقیقه اول امروز وارد میدان شدن حمله‌گر عزیزبек سلطانوف در حیاتی روشن با اون ربط داشته باشد که او موسم‌های قبلی شرف دسته کوکتوش رو دفاع میکرد و خیلی خوب این دسته رو میدوند. باباجانوف پرتافت توپ از سوی او، محمد جان خواست در لحظه قبلی ضربه زند اما موفق نشد و بعدا قاعده بازی از سوی فوتبالبازان دسته میزبان ویران کرده می شود. فشار ابتدایی به نهایت در سطح خوب بود، به نهایت با آمادگی جدی رقابت را شروع کردن، اما طور میبینید حالا در 11 دقیقه اول بعد دروازه کوکتوش فوتبالبازان دسته روشن راه پیدا کرده نمیتوانند. امروز بازی ها در دور هفتم جمع بست می شوند و غیر از این رقابت همچنین ما و شما رو یک بازی دیگر با اشتراک دسته های استقلال و اسخط انتظار است. فکر دارم با در نظر داشتی اونه که چگونه در موسم گذشته دسته اسخط هنرنمایی کرده بود و در آخر زینه سیوم رو به دست آورد. انتظار شدن ممکن است که امروز دسته اسخط باز هم کوشش میکند تو بهر کسب امتیاز مبارزه برد، اما در مجموع باید دوستان گرامی باید بگم که همین بازی یعنی استقلال و اسخط نسبتا بازی مرکزی دورم هست در هفته مذکور رقابت های لیگ اولی. دسته کوکتوش نیز موسم گذشته خیلی فعال بود. این فعالی آنها مخصوصا از ماه مای شروع شد، از لحظه که اهلیدین تردیف را سرمربی دسته تعیین کردند و سلسله بازی های بسیار خوب این دسته نهایتا کوکتوش را در پنجگانه اول جا داد و در مرحله سومی رقابت آنها در پنجگانه اول بودند. اما اینجا باز هم تلاش نوبتی فوتبالبازان دسته روشن را میبینیم. امکانیت پیدا می شود یا نه، فرصت هست، ضربه اجرا شد، لیک در هر دو حالت طور ما و شما دیده ایستادیم اینجا افساید بوده است، مخصوصا در حالت دویم. خب محمد جان رحیموف اینجا اعتراض بیان میکنند به داور، اما گلمرود سعدالله طور برای ما و شما معلوم یکی از بهترین داوران نه تنها در تاجیکستان بلکه در آسیا اعتراف میشد. بله، محض در همین حالت الکی افساید بود. در همین حالت الکی دیده می شود که وقتی تو از نزد محمد جان به نزد عزیزبek می رفت الکی افساید وجود داشت. خوب، طور گفتیم گلمرود سعدالله یکی از سه داوران سطح بلندی بین المللی ما هستند و مخصوصا در سالهای اخیر از سوی کارشناسان بین المللی بسیار بهای خوب میگیرد و در مسابقه باشکوه آسیایی هم به حیث سرداور کار کرده ایستاده است که نمونه واضح ترین آن به سرداوری یکی از بازی ها در جام آسیا ماهی انور کار کردن او در کشور قطر به حساب می رود. محمد جان مسکف پس به مرکز، رحمتشور رحمتزاده با کناری راست توپ را روان کرد. ادامه هجوم رو میبینیم. محمد جان رحیموف ارسال توپ از سوی او ولی به نتیجه و محمد کمال این حمله را برطرف میکند. دسته کوکتوش حرکت کرده ایستاده است که در عکس هجوم ها امکانیت های خود را پیدا کند و طبیعی است که با چنین اسلوب بسیار خطرناکی بازی که روشن از دقیقه اول انتخاب کرده است برای حریف ممکن است امکانیت ها هم پیدا شود. با طور سخن درباره بالاتر وقت درباره اهلیدین تردیف گفته گذاشتیم دوستان گرامی، این نکته را باید یادآور شویم که اهلیدین تردیف در موسم کنونی به حیث سرمربی دسته روشن فعالیت خود را آغاز کرد. در مسابقه
анъанавии ҷоми федератсияи футболи кишварамон бо Равшан пирӯзӣ ба даст овард. Дар финал дастаи Ҳосилотро шикаст дод. Ҳосилотро хотиратон бошад ҳамон давра Али Масъуд Назарзода роҳбарӣ мекард. баъдан Али Масъуд Назарзода аз Ҳосилот ба истеъфо равон карда шуд. ӯ ба ҳайси яке аз мураббиёни таҳлилгар ба ҳайати дастаи Равшан даъват гардид. зиёди мураббиён бошад таҳти роҳбарии Аҳлиддин Турдиев ва Алиҷон Турдиназаров кор мекарданд, аммо натиҷаи охир қаноатбахш нашуд ва худи Аҳлиддин Турдиев ба истеъфо рафт. аз рӯи маълумотҳое ки дастрасӣ мо шудааст, ҳамин гуна хабарҳо нашр шуданд. инҷо вазъияти хатарнок ба вуҷуд омаданаш мумкин буд, аммо футболбозони дастаи Кӯктош ҳаракат карда истоданд ки ин ҳама хавфу хатарро дур кунанд. Азизбек ба қафо пас медиҳад. Муҳаммадҷон Раҳимов ирсоли тӯбро анҷом дод. фурсати беҳтарин аст. зарба ва гол. инак дӯстони гиромӣ ҳисоб шуда мешавад ва дар дақиқаи 16-уми рақобат мо шумо шоҳиди гол мешавем. Нозим Бобоҷонов ба задани гол муваффақ гардид. оғози бисёр бобарор ва фаъолона ҳаракат кардани футболбозони дастаи Равшан дар бозии имрӯза натиҷаи заруриро овард ва онҳо дар дақиқаи 16-ум дарвозаи Кӯктошро рахна карданд. хубшодии хурсандии мухлисони дастаи Равшанро ҳам шумо дида истодаед. як бори дигар рафти ҳуҷумро ба пуррагӣ мебинем. Муҳаммадҷон ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ва дар ин ҳолат тавре мебинед дар ҳамон лаҳзаи аввале ки партофти тӯб сурат гирифта истодааст дар бораи эҳтимоли вуҷуд доштани офсайд сухан намеравад ва баъдан тӯб ба касе нарасида ба назди Нозим Бобоҷонов омад. Бобоҷонов ҳам тӯбро қабул кард ва зарбаи задаи ӯ дар ин ҳолат барои дарвозабон дигар имконпазир набуд ки онро бартараф кунад. Равшан Содиров маҷбур мешавад дар дақиқаи 16-ум аввалин голро аз сӯи дарвозаи худ берун барорад. хуб, натиҷаи охирини дастаи Равшан ки яке бохт дар суперҷом аз Истиқлол буд бо ҳисоби 2-1 ва дигаре бо ҳисоби 3-0 шикаст аз Вахш дар дербии Хатлон боис ба қабули қарорҳое шуданд ки болотар онҳоро гуфтем. лекин як нуктаро бояд қайд намоем. мешавад ҳолатҳое ки як мураббӣ дар як даста муваффақ нест, вале дар ҷойҳои дигар дар давраҳои қаблии фаъолияти худ бисёр натиҷаҳои хубро ба қайд гирифтааст. аз ин рӯ фикр дорам бо як давраи кӯтоҳи фаъолияти як мураббӣ хулосагирӣ кардан ва ба корномаи ӯ баҳогузорӣ кардан шояд андаке нодуруст ҳам ҳаст. талоши навбатии футболбозони дастаи Равшанро мебинем. партофти навбатии тӯб ҳам аз канори чап тавре мебинед натиҷа намедиҳад. ва дар ин замина баҳсу мунозираҳо ҳам дар сомонаҳои иҷтимоӣ зиёд буд. фикрҳо ҳам гуногун буданд баъд аз он ки ба истеъфо равон карда шуд Аҳлиддин Турдиев ва назарҳо ҳам қисман ин гуна буданд ки мумкин инҷо мушкилӣ на танҳо дар сармураббӣ бошад, балки дар нафарони дигари масъул низ ҳаст. хуб, ҳар чизе буд набуд, акнун ивази сармураббиро дидем ва хоҳем дид ки ин тағйирот ба чӣ оварда мерасонад ва то куҷо мутахассиси эронӣ Али Назарзода фаъолияти худро ба ҳайси сармураббӣ дар дастаи Равшан давом медиҳад. ҳуҷуми навбатии футболбозони Равшан ва имконият ҳам мумкин аст ки пайдо шавад, вале дар ин ҳолат акнун Нозим Бобоҷонов каме саросемавор зарба зада истодааст ва зарбаи задаи ӯ хато ҳам буд. такрори ин ҳолатро дида мебароем. ирсоли тӯб аз болои сари дифоъгарон нимуҳофизатгари Равшан тӯбро ба ҳамлагари худ расонид. Нозим Бобоҷонов имрӯз дар баробари Азизбек Султонов тавре гуфтем яке аз ҳамлагарони дастаам ба ҳисоб меравад ва ҳардуи онҳо дар якҷоягӣ футболбозони хатти ҳамла ҳастанд. илова бар ин аз канорҳо дӯстони гиромӣ имрӯз бисёр ҳам хуб ба онҳо ду нафар кӯмак мерасонанд. Шодиҷон Муродов аз самти чап ва аз самти рост Муҳаммадҷон Раҳимов. яъне иқтидори хатти ҳамлаи дастаи Равшан бениҳоят бузург аст. ин чизро бояд фаромӯш накунем. дастаи Кӯктош тавре медонед дар оғози мавсими кунунӣ дучори мушкилиҳои калон аст, махсусан аз нигоҳи кадри онҳо заъфи зиёд доранд ва ин даста яке аз тимҳои камбаҳо дар лигаи олии футболи кишвар ҳоло эътироф мешавад. ҳамагӣ 4 имтиёз ба даст овардааст. дастаи ноҳияи рӯдакӣ аз 6 бозии қаблӣ 1 ғалаба 1 мусовӣ ва 4 бохт ба онҳо дар зинаи 11-ум ҷо гирифтаанд.
танҳо 3 гол ба дарвозаи ҳарифон заданд ва 14 гол ба дарвозаи худ сар дода буданд. имрӯз бори 15 дарвозаи онҳо рах нашуд ва Куктош дар дастае аст ки дар Лигаи Олӣ бештар аз ҳама то кунун гол сар додааст. барои ошдани қоидаи бозиро дидем ва довар Гулмуроди Саъдулло рафти бозиро манъ мекунад, ҳамчунин корти зард нишон медиҳад ба футболбози дастаи Куктош. ба Аббос Андалибов корти зард нишон дода шуд. барои қоида вайронкуние ки дар маркази майдон муқобили Нозим Бобоҷонов дошт. ва ҳамин ҳолатро дар саҳнаҳои такрорӣ ҳам барои мову шумо пешниҳод мекунам. албатта имкони густариш бахшидани ҳамла барои футболбозони дастаи Равшан буд, аммо довар бо сабаби он ки қоида вайронкунӣ каме дағалтар сурат гирифт, маҷбур шуд рафти бозиро манъ кунад. корти зард нишон дода шуд. кӯмаки тиббӣ ҳам расонида мешавад ба футболбози дастаи Равшан ва акнун ҳатман иҷозат ҳам барои идома додани бозӣ бояд дода шавад. хуб, Равшан дар ҷараёни бозиҳои мавсими кунунӣ дар Лигаи Олӣ танҳо як бохт дошт, он ҳам аз дастаи Вахше ки гуфтем дар мавсими кунунӣ ҳоло дар ибтидо аз нигоҳи кадрӣ дучори мушкилӣ аст. дар Вахш ҳам мо ивази сармураббиро дидем, Тоир Муминов собиқ сармураббии дастаи Равшан ки мавсими гузашта бо натиҷаи бисёр хуб фаъолияти худро дар Равшан ҷамъбаст кард. дар Вахш тақрибан як моҳ фаъолият кард, яъне дар назар дорам аз оғози мавсими нав, аз моҳи апрел, аммо таъини ӯ ба сармураббӣ дар моҳи январ сурат гирифта буд. ва бо ҳамин Тоирҷон Муминов ҳам ба истеъфо равон карда шуд. аслан бо хоҳиши худ ӯ низ истеъфо дод. лек бояд ин нуктаро гуфта гузарем ки дастаи Бахш дар бозии охир каме фаъол шудааст ва бо 6 имтиёзи ба даст овардаи худ ҳоло дар зинаи ҳафтуми ҷадвали мусобиқа, махсусан қабл аз оғози даври мазкур қарор дошт, аммо баъд аз бохт аз Иста Равшан акнун як зина поён фаромаданд онҳо. тавре гуфтам дастаи Равшан дар хазинаи худ то кунун 9 имтиёз ҷамъ овардааст ва онҳо 2 ғалаба, 3 мусовӣ ва 1 бохт доранд. таносиби голҳо ҳам баробар буд. 7 гол заданд ва 7 гол ба дарвозаи худ сар доданд. пеш аз оғози даври мазкур дастаи шаҳри Кӯлоб дар зинаи 6-ум қарор дошт, аммо дар сурати комёбӣ дар ин давр метавонад мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа беҳтар кунад. як бора 2 зина имкон аст мавқеи Равшан дар ҷадвали мусобиқа болотар барояд. хуб, агар ҳамин ҳоло дӯстони гиромӣ ба ҷадвали умумии мусобиқа ба таври онлайн назар андозем, пас Равшан ба зинаи 4 мебарояд бо 12 имтиёз. яъне як бора аз ҳосилот ва Хуҷанд ки дар ин давр бозиҳои худро мусовӣ карданд пеш мегузарад. ҳосилот тавре медонед бозии худро бо Панҷшер дуэл кард, бидуни гол 0-0 ҷамъбаст шуд ва Хуҷанд ҳам дар майдони клуби марказии варзиши Артиш бозиро 0-0 бидуни гол хотима бахшид. як бози дигари Лигаи Олӣ бо ишоки дастаҳои Барқчӣ ва Регартадас, яъне дерби Водии Ҳисор, дирӯз 2-1 ба фоидаи футболбозони шаҳри Турсунзода ҷамъбаст шуд ва дастаи мазкур ҳоло дар сегонаи аввал боқӣ мемонад. Истиқлол пешсаф аст, клуби марказии варзиши Артиш 2 ва Регартадас дар зинаи 3. каме нофаҳмӣ байни футболбозони дастаи Равшан дар маркази майдон ин боиси аксулҳуҷуми дастаи Куктош ҳам шуданаш мумкин буд, вале ин вазъиятро Муҳаммадҷон Насков бартараф мекунад.
оромона футболбозони дастаи равшан тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд. Он фаулие ки дар ибтидои бозӣ ба назар мерасид ҳоло нест ва маълум аст ки албатта як даста наметавонад тамоми 45 дақиқаи як қисм ба пуррагӣ ҳуҷум кунад. аммо ин нуктаро ман мехостам гуфта гузарам ки аз ибтидо тибқи нақша маълум буд ки равшан мехоҳад бо анамин прессинги баланд, бо фаулии худ дар майдон ҳуҷумҳои хатарнок созмон диҳад ва бо ин роҳ хавфу хатарро дар назди дарвозаи ҳариф зиёд кунад ва бо истифода аз он мушкилие ки болотар гуфтем Куктош дар ибтидои мавсими кунунӣ дорад ба дарвозаи онҳо роҳ пайдо намояд. ба ин нақшаҳо ва ҳадафҳое ки доштанд расиданд футболбозони дастаи равшан, аммо акнун дар идома мумкин аст барои мустаҳкам кардани пирӯзӣ ва нигоҳ доштани ғалаба ҳатман боз ҳам муборизаи бештар мебаранд. зидди Аббос Андалибов чанд лаҳза пештар аз ин Холмурод Назаров қоидаи бозиро вайрон кард ва футболбозони дастаи Куктош акнун аз зарбаи ҷаримавӣ тӯбро ба бозӣ дароварданд. бартофти тӯб ба наздикии ҷаримагоҳ сурат мегирад, аммо дар ин ҳолат тавре мебинед Муҳаммад Раби Раҳматуллоев тӯбро оромона ба дасти худ гирифта истодааст. бозиҳо дар лигаи олӣ бисёр ҷолибу диданиам сурат гирифта истоданд, гӯем хато нахоҳад буд. албатта ҳар кадоме аз дастаҳо вобаста ба иқтидор ва зарфияте ки доранд, вобаста ба имконоти худ кӯшиш мекунанд бозиҳоро ба таври зарурӣ ба роҳ монанд. ирсоли навбатии тӯбро мебинем. бисёр партофти хатарнокам буд, аммо ин ҳолат бартараф шуд, вале зуд прессинги футболбозони дастаи равшан дида мешавад ва инҷо онҳо тӯбро ба даст оварданд. аммо дар ҳамин нуқта тавре мушоҳида мешавад қоидаи бозӣ бар муқобили Муҳаммадҷон Раҳимов вайрон шуд. иштибоҳ аз сӯи Муҳаммад Саломзода дар ин лаҳза ба назар расид. як бори дигар метавонед бубинед. чандон дур нест масофа то дарвоза ва агар талошҳо баҳри иҷрои зарбаи мустақим сӯи дарвозаи Равшан Содиров сурат гирад, ростӣ ман фикр мекунам ин чиз имконпазирам ҳаст ки футболбозони дастаи Равшан вақти худро санҷанду кӯшиш кунанд мустақиман тӯбро сӯи дарвозаи ҳариф равон кунанд. ва ба ҳар ҳол боз ин чиз аз омодагиҳои худи футболбозон ба он таркибу роҳиҳое ки дар нақша доранд дар ҳамин гуна вазъиятҳои стандартӣ вобастагӣ дорад. Муҳаммадҷон Раҳимов тайёрӣ мебинад, зарбаи ӯ ва тӯб ба девори дифоӣ расида баргашт. ҳоло баъд аз бархӯрде ки буд инҷо довар маҷбур аст каме рафти бозиро манъ кунад. довар хоҳиш карда истодааст ки саросема нашаванд футболбозон. ирсоли тӯбро дидем. бисёр партофти хуб буд аз ҷониби Самуэл Офори. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Равшан бисёр ҳам зебо инҷо ҳаракат карданд ва таркиббороии хубе ҳам кӯшиш намуданд ки нишон диҳанд. каме нофаҳмӣ байни футболбозон, аммо довар дар наздикии ҳардуи ин футболбозон қарор дорад ва онҳоро ором мекунад.
بازی قبلی خونگی خود را روشن در همین میدان روز 5 می دایر کرده بود مقابل دسته ایستر افشان و اونجا 1-0 فوتبالبازان دسته روشن توانسته بودند که پیروزی خود را به دست آورند. ساموئل اوفوری گل یگانه را در ابتدای قسم دوم به هدف رساند. عموما اگر با نتایجی که در بازی‌های خونگی خود داشت دسته روشن توجه کنیم، پس می‌بینیم که دسته مذکور قبلا در میدان خونگیش مقابل پنچیر هم غلبه کرده بود در دوره دوم با حسابی 2-0 روز 14 اپریل. و این سومین بازی خونگی برای فوتبالبازان دسته روشن در موسم کنونی است. یعنی میتوانیم بگوییم که کلوب آرنا همون یک استحکام بسیار مستحکم برای فوتبالبازان دسته روشن است که فتح این استحکام، فتح این قلعه برای دسته های دیگر تقریبا دستنورس می باشد و بسیار هنرنمایی خوب در میدان خونگی خود نشان میدهد دسته روشن. اکنون یک جهت دیگر هم هست که دوستان گرامی تنها با پیروزی در بازی‌های خونگی به مقصدهای بزرگ رسیدن مشکل است. از این رو دسته ها حرکت میکنند چی در بازی‌های خونگی و چی در بازی‌های سفری یا چی در میدانی بی‌طرف حتما نتیجه ضروری رو به دست آورند. تنها در همین صورت امید بستند بهری راه پیدا کردن به زینه‌های افتخاری و مبارزه بردن بهر قهرمانی امکان پذیر می‌گردد. حتی در بعضی از چمپیونات‌های دیگر من حالا بعداً در این باره گفتم می‌گذارم فرصتی نوبتی ضربه و گل. اینک دوستان گرامی طور ما و شما می‌بینیم عزیزبک سلطانوف گل دوم را به هدف می‌رساند بعد از یک اشتباهی که فوتبالبازان دسته کوکتوش داشتند و عزیزبک دیده و دانسته تعجیل نمی‌کند از این گل. طور بالاتر گفتیم سالیان زیاد شرف دسته کوکتوش رو دفاع کرده از سلطانوف، اما با در نظر داشتی آنه که چگونه شادی و خرسندی آورد به مخلصان، حتما مخلصان از این گل به طور ضروری استقبال میگیرند. عرض احترام عزیزبک سلطانوف به مخلصان و دسته سابق خود اینجا بر علا دیده میشد، ولی ما و شما امکان داریم صحنه تکراری رو ببینیم و در همون لحظه که ارسال توپ صورت گرفت اصلا اگر اهمیت دهید شما آنجا عموما سخن درباره افساید نمیرود. مسرور قیامیدینوف پرتافتی توپ رو انجام میدهد. محمد جان رحیموف در این مبارزه موفق شد. پرتافتی گل‌آور محض به نام محمد جان رحیموف نوشته می شود و امکانیتی که عزیزبک در اختیار داشت ثمرناک استفاده برد و توپ رو به دروازه کوکتوش روان کرد. خوب در جریان قسم یکم الکی نتیجه به طور بسیار خوب به فایده دسته روشن رقم زده می شود. ولی حالا بازی دوام دارد دوستان گرامی، حتما شاید باز ما و شما نتیجه و رویدادهای دیگر رو در رفت بازی امروز و مخصوصا گل ها رو خواهیم دید. پرتافتی نوبتی توپ رو می‌بینیم و باز هم دفاعگران دسته کوکتوش به اشتباه راه می‌دهند. اینجا شانس پیدا می‌شود یا نه؟ نازیم باباجانوف اشاره به آن دارد که توپ به دست رسیده بود. در همان حالت عزیزبک حیطوف باز توپ رو به اختیار نازیم برگردان. محمد جان رحیموف ارسال توپ رو می‌بینیم و راست به دست دروازه‌بان است. در این حالت بسیار پاسی خوب بود به سمت نازیم باباجانوف، اما در همان لحظه به قدر امکانیت خود او نرسید. محمد جان باشد در این حالت توپ را از دست می‌دهد. محمد سلامزاده باز هم تلاش‌های او توپ به نزد او برگشت. ارسال توپ از جانب این فوتبالباز به کناری راست و هم دستش نمی‌تواند که در این حالت توپ را به دست آورد.
хубон мавзӯе ки болотар оғоз кардем, яъне дар рафти як чемпионат ба хотири оне ки як даста тавонад баҳри ноил шудан ба ҳадафҳои бузурги худ доимо комёб бошад. пас чанд омил лозим аст. яке аз онҳо пирӯзӣ дар баробари ҳарифоне ки дар баробари ҳамин тим баҳри зинаҳои ифтихорӣ талош мекунанд. ҳатто чемпионатҳое аст ки ба таври ҷудогона онҷо бозиҳо байни ду даста, байни 3-4 даста метавонад нақши бениҳоят бориз дошта бошад дар роҳи эҳтимолӣ ба қаҳрамонӣ расидани ин ё он тим. масъулие буд дар чемпионати кишвари Англия барои мисол дар солҳои охир хотиратон бошад Ливерпул ҳамагӣ бо тафовути як имтиёз аз Манчестер Сити қафо мемонд. ва инам ҳамон бозиҳое буданд ки дар рақобатҳои байни худӣ махсусан дар марҳилаи дуюми чемпионат шогирдони Юрген Клоп дар баробари дастбарварони Хосеп Гвардиола муваффақ нашуда буданд. баён ки намунаи возеҳтарини он дар солҳои қаблӣ махсусан дар Ла Лигаи Испания дида мешуд, вақте набардҳои байни худии Реал Мадрид ва Барселона дар авҷи аълои худ буд. барои ба чемпионӣ ноил шудани ин ё он даста лозим буд дар баробари он ки дастаҳои дигарро шикаст медиҳанд, ҳатман зидди ҳарифи асосии худ ба пирӯзӣ ноил шаванд ва дар ин сурат умед бастанд баҳри қаҳрамонӣ дар чемпионат имконпазир мегардид. бозигарони дастаи равшан оромона дар хатти дифои худ тӯбро нигоҳ медоранд бе ягон хавфу хатар. албатта ин чиз сурат гирифта истодааст. прессинги футболбозони дастаи Куктошро ҳам мо дар ҳамин лаҳзаҳо намебинем. акнун каму беш фаъолтар мешаванд шогирдони Ҳикмат Шарипов, аммо онҳо муяссар нашуда истодааст ки дар нимаи майдони ҳариф тӯбро аз футболбозони дастаи равшан бигиранд. зидди Масрур Қиёмиддинов қоидаи бозӣ вайрон шуд ва зуд рафти бозӣ акнун аз сар гирифта мешавад. Муҳаммадҷон Раҳимов партофти бениҳоят олӣ аз сӯи ӯ имконияти навбатӣ пайдо мешавад ва боз ҳам мубориза давом дорад. зарбаро мебинем ки дар ин ҳолат акнун садгузории дифоъгарон ба назар расид ва боз як зарбаи дигар, аммо дар ин ҳолат зарбаи задаи футболбози дастаи равшан баланду ноаниқ буд. Шодиҷон Муродов зарбаро иҷро кард. як бори дигар биёед бубинем. муҳаммадҷон аз маркази майдон истода дар бисёре аз ҳолатҳо тавре мебинед бо партофтҳои бисёр хуби худ ҳамдастояшро бо тӯб таъмин мекунад ва имкониятҳои хуби голзаниро ҳам ба вуҷуд меорад. ба дастаи Куктош албатта имрӯз бисёр мушкил мешавад. роҳ пайдо кардан ба наздикии дарвозаи дастаи равшан. умуман бозие ки имрӯз онҳо интихоб карданд тавре мебинед бисёр усули дифоъкорона аст. бо ин роҳ ба ягон ҳадафе ҳам ноил шудан ғайриимкон менамояд. боло каме осеб гирифтааст Муҳаммадҷон Насков. бори дигар метавонед бубинед ҳолате ки ҳангоми бархӯрд ба замин чӣ гуна осеб гирифт Муҳаммадҷон. муҳаммадҷон дар баррасии дастаи Истиқлоли Душанбе дар равзанаи гузариши зимистона қарор дошт, аммо тавре дидем ӯ
باز هم با دسته روشن برمیگردد و فعالیت فوتبالبازی خود رو در این دسته شهری کلوب دوام میدهد. اصلا باید بگوییم که برای بسیاری از فوتبالبازان در لیگ اولی فوتبال کشور و من شاید برای اکثریت هم وقتی نتیجه خوب میشوند از نگاه انفرادی درخشششان ها بهتر میگردد و هنرنماییشان در میدان خیلی خوب به نظر میرسد. حتما ما میبینیم که توجه از جانب باشگاه‌های دیگری لیگ اولی فوتبال کشور، یعنی در نظر دارم دسته‌های نسبتاً گروهی پرقوت و دسته‌های گویم قدرتمند سنتی در فوتبال کشورمان که باشگاه‌ها از خارج کشور هم مقطع خیر توجه کرده ایستادند و فوتبالبازان لیگ اولی کشورمان. یک ضربه از مسافه دور و بسیار هم خطرناک بود. اینجا طوره میبینید محمد ربی در این لحظه توانست سر وقت گویم واکنش نشان دهد و با همین این ضربه بسیار خطرناک رو دروازه‌بان دسته روشن برطرف کرد. برای رحمت‌اللهیف البته غیر انتظار اجرای همین گونه ضربه ها، اصلا او باید انتظاری هم باشد که همین گونه ضربه ها غیر انتظار سوی دروازه او اجرا میشود. در حالت قبلی او سری وقت تیار بودن خود را نشان هم داد بعد از ضربه که ما با اشتراک ادهم جان عبداللهیف دیدیم. ادامه هجوم فوتبالبازان دسته روشن. داور چی قرار میبرد در این حالت؟ حمله ادامه یافت و حتی توپ به دروازه هم وارد شد، اما گلمراد سعدالله پیشتر از این صدای اشتراکی خود را بلند کرده بود. فاول اشاره به چی است؟ بیاید یک بار دیگر میبینیم. احتمالی وجود داشتن افساید اینجا با فکرم بررسی میشه. بله بله بله. اینجا بیرقچه خود رو طوره میبینید داور بلند برداشته بود، اما نه میدونید خوب همون حالت شاید در صحنه تکراری بار دیگر برای ما و شما پیشنهاد شود. اینجا فوتبالبازان دسته کوکتاش هم اشاره بر آن دارند که داوری کناری خوب در این باره اشاره دیگر داشت و داوری مرکز قرار دیگر برآورد. شاید کمی اینجا نفهمی با وجود آمده است، ولی در همین لحظه ما میبینیم که تغییرات در هیئت دسته کوکتاش دیده می شود و صابرجان خولمتوف که بازی رو اکنون دوام دادن نمیتواند از میدان گرفته شد و با جای او فوتبالبازی دیگر با میدان برآمد با رقم 30 میزراب عثمانов. خوب پنالتی تعیین کرده شد دوستان گرامی، نه افساید بلکه پنالتی بوده است. در همان لحظه اینک قرار برآورده شد. محمد جان در نزد توپ ضربه او و به یگان شانس برای فوتبالبازی دسته حریف مخصوصا دروازه‌بان آن با زدن گل دست می‌یابد محمد جان رحیمов و با همین روشن در نیمه اول کوکتاش را تورومار کرده ایستاده است با حساب 3-0. خب به هر حال دوستان گرامی حتما برای ما و شما باز صحنه‌های تکراری دیگر هم پیشنهاد می‌شود. خواهیم دید از زاویه دیدی دیگر که در همون لحظه تا کجا حالتی که ما و شما دیدیم از یکی از حالت‌ها چون به نظر رسید که احتمال افساید است در همین برخوردی که بود، یعنی عزیزبک حیطов خود به ایستاد در حالت نوبازی احتمالش هست که قرار داشته باشد، ولی قاعده ویرانکنی مزیدی او صورت گرفت، یعنی او رو از پا افتانیدن، در نتیجه پنالتی تعیین شد و محمد جان رحیمов به خطا توپ را به دروازه حریف میزند و نیمه اول را با حسابی 3-0 نزدیک است روشن کلوب جمع بست کند. خولمراد نظرов پرتافتی توپ از سوی او به مرکز. ادامه هجوم فوتبالبازان دسته روشن رو میبینیم. امروز به طور عالی دسته روشن هجوم میکند و وضعیت‌های خطرناک رو به وجود میآورد، اما در رفت همین هجوم افساید دیده شد. تنها 1 دقیقه وقت اضافه شد به قسم یکم بازی.
самуэл офори аз утубро гирифтан ва аксилуҷуми футболбозони дастаи Куктошро мебинем. Бисёр ҳам вазъияти хатарнок метавонад ба вуҷуд ояд. инҷо довар вайрон шудани қоидаи бозиро ба эътибор мегирад. дар наздики ҷаримагоҳ футболбози дастаи равшан ба хато роҳ дод ва маълум мешавад ки бар муқобили Аббос Андалибов инҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст. як бори дигар ҳамин ҳолат барои мо шумо такроран пешниҳод мешавад. Раҳматшоҳ Раҳматзода дар ҳолати қаблӣ ба хато роҳ дод. хуб, дар ҳайати дастаи Куктош ҳастанд футболбозоне ки метавонанд бевосита зарбаро мустақиман иҷро кунанд ва аслан шояд дар баробари Муҳсин Абдуғаффоров боз ҳамдастҳои дигараш ҳам довталаб бошанд барои иҷрои зарбаи мустақим дар ин лаҳзаҳо. хуб, ба Раҳматшоҳ Раҳматзода барои қоидавайронкуние ки дошт корти зард нишон дод довар. аз ӯро барои мо шумо ҳоло ишора мекунам. дар лаҳзаи қаблӣ бар муқобили Аббос Андалибов мас Раҳматшоҳ қоидаи бозиро вайрон карда буд. хуб, девори дифоӣ гузошта мешавад. он ҷо 4 тан аз футболбозони дастаи Равшан ҷо гирифтанд. ин метавонад дуюмин вазъияти хатарнок барои футболбозони дастаи Куктош дар рафти нимаи аввали рақобат бошад. қаблан тавре гуфтем як зарба аз масофаи дур дида шуд ки онро Адҳамҷон Абдуллоев иҷро карда буд. хуб, инак зарба иҷро мешавад ва бисёр ҳам хатарнок аст. бори дигар зарбаи мустақими футболбозони дастаи Куктошро сӯи дарвозаи Равшан мо шумо дида истодаем. аммо дар ин ҳолат ҳам боз дарвозабон Муҳаммадрабӣ Раҳматуллоев бисёр хуб худро нишон медиҳад. таваҷҷӯҳ кунед, такроран ба ҳамин ҳолате ки ба вуҷуд омад ва зарбае ки иҷро шуд. вазъияти стандарти бо иштироки футболбозони дастаи Куктош. довар иҷозат медиҳад ки аз ин вазъияти стандарти ба пуррагӣ истифода баранд футболбозони Куктош. зарбаро ҳам мо шумо дидем, аммо ин зарба аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуда истодааст. самуэл офори каме осеб гирифтааст дар ин ҳолат. балакай дақиқаи илова кардаи довар ҳам хотима ёфтааст. баъд аз чанд лаҳза садои ҳуштаки ӯ ҳам бояд аз анҷоми нимаи аввал баланд шавад. алакай баланд шуд дӯстони гиромӣ ва бо ҳамин қисми якуми бозӣ бо иштироки дастаҳои Равшани Кулоб ва Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ дар даври ҳафтуми лигаи олӣ ҷамъбаст мешавад. ҳисоб 3-0 ба фоидаи дастаи мизбон. андаке танаффус хоҳем кард ва баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюми бозӣ. умедвор мешавам ки дар нимаи дуюм низ моро ҳамроҳӣ мекунед.
دوستان عزیز و ارجمند و بینندگان گرامی، ما دیگر بار برمیگردیم با ورزشگاهی کلوب آرنا واقع در شهر بوستونی. کلوب و باز هم پیشنهاد شما می شود دیدار دسته های روشن و کوکتوش. طور قبلا اطلاع داده بودیم این بازی دوره هفتم در لیگ اولی در موسم 2024 به حساب می رود. نیمه اول 3-0 با برتری کلونی دسته روشن خاتمه یافت و طور ما شما در جریان قسم یکم شاهد شدیم. نازیم بابوجانوف در دقیقه 16 عزیزبک سلطانوف در دقیقه 33 و محمد جان رحیموف در دقیقه 44 به زدن گل موفق شدند. محمد جان رحیموف با استفاده از پنالتی گل رو به هدف رساند و دسته کوکتوش البته جانب دروازه حریف هجوم های خطرناک تشکیل کرد. مخصوصا ضربه ها از مسافه دور بسیار خطرناک بودند. در دو مورد دروازه‌بان محمد ربی رحمت‌الله ضربه رو برطرف کرد و در یکی از حالت‌های دیگر ضربه زده محمد کمال دفاعگری دسته کوکتوش در دقیقه پایانی رقابت مخصوصا در دقیقه لوگی خطا رفت. اکنون با آغاز قسم دومی رقابت چون عادت ما باید هیئت‌ها رو خاطر رسان شویم. دوستان گرامی و من تنها یک نکته رو می‌خواستم اشاره کنم که در هیئت دسته کوکتوش ما شاهد تغییرات نوبتی شدیم و سرمربی دسته الکی در آغاز نیمه دوم باز هم فوتبال بازی نوبتی رو عوض می‌کند و از کرسی بازیگران احتیاطی دروازه‌بان کوای گوتسن به میدان برآمد. او به جای دروازه‌بان قبلی روشن صدیرов بازی رو دوام می‌دهد چون در قسم یکم 3 گل به دروازه سر داد. از این دو مربی به خلاصه آمد که او را عوض کند. خوب در خط دفاع تبریز عظیمزاده، محمد کمال، الکس گیامفی و نوروز بابویف بازی دارند. همچنین در خط نیم محافظ احتم جان عبداللهیف، محمد سلامزاده، عباس اندلیبوف هستند. یک فوتبال بازی دیگر صابر جان خلمتوف بود که در دقیقه 40 رقابت او رو همدستش میزروب عثمانوف عوض کرد و در خط حمله اورال چوریف با همراهی شریف جانی منصور هنرنمایی میکنند. خب اینجا طور برای ما و شما معلوم میشود در هیئت دسته روشن تغییرات نیست. طبیعی است که بعد از بازی بسیار خوب و نتیجه ارزنده فوتبال بازان در نیمه اول سرمربی کسی را عوض نمیکند. محمد ربی رحمت‌الله در خط دروازه جا میگیرد. فوتبال بازان خط دفاعی مرکز عبارت از ساموئل اوفوری و خلمراد نظرف هستند. از دو کنار رحمتشاه رحمتزاده و محمد جان نسکف میباشند. نیم محافظتگران محمد جان رحیموف، مسرور قیام‌الدینوف، شادی جان مرادوف و عزیزبک حییتوف هستند. حمله‌گران نازیم بابوجانوف و عزیزبک سلطانوف. سرمربی دسته اختیارش اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته برای یک مدتی معین علی مسعود نظرزاده متخصص ایرانی است که دارای مجوز پرو یعنی به اصطلاح لیسانس پرو از اساسیاسیون فوتبالی اروپا است و در سالهای قبلی به حیث مربی در جمهوری اسلامی ایران در کشور آذربایجان کار و فعالیت کرده است. حتی از روی معلومات او به حیث مربی با یکی از دسته‌های کشور آذربایجان در لیگ اروپا نیز هنرنمایی کرده بود در سالهای قبلی. در دوام سالهای اخیر به حیث مربی در باشگاه‌های گوناگون فوتبال کشورمان فعالیت داشت، از جمله در فیضکند. بعداً موسم گذشته در دسته حاصلات به حیث مدیر فنی و در روشن ابتدای فعالیتی این متخصص به حیث مربی تحلیلگر بود. از این پیشتر دوامی 4 ماه به حیث مربی در حاصلات هم کار کرد از انجام موسم گذشته تا به ماه فوریه، ولی بعداً او را از سمت سرمربیگی دسته حاصلات به استعفا روان کردند. تغییرات در هیئت دسته روشن: از کرسی بازیگران احتیاطی بختیار ظریفوف رقم 17 باید وارد میدان شود و طور میبینید او به جای همدستش مسرور قیام‌الدینوف اکنون به میدان میبرد. مسرور قیام‌الدینوف دوستان گرامی نیم محافظتگر است ولی به جای او اکنون حمله‌گر وارد میدان شده ایستاده است. معنای آن دارد که نازیم بابوجانوف که اصلا خود نیم محافظتگر است پایین‌تر میفراید و در خط نیم محافظت در مرکز بازی میکند. بختیار ظریفوف باشد در خط حمله بازی خواهد کرد. فوتبالبازان دسته روشن در آغاز قسم دوم چندان به خود مانند نیستند. دو اشتباه بسیار هم به طوری
جدی میتوانست در لحظه قبلی به نتیجه رقابت هم توجه البته تاثیر رسان باشد. در دو مورد ما خطای بسیار دقیق فوتبالیستان دسته روشن رو در نیمه میدان خودشان دیدیم و این هم باعث بر آن گردید که بازیگران کوکتاش توپ رو به دست دارند. فوتبالیستان دسته کوکتاش از همان حالت‌هایی که ما تکرارا در تنفس دیده برآمدیم در هر سه گل توجه به اشتباه‌های بسیار جدی راه داده بودند. در حالت سوم الکس گیامفی جون دروازه خود پنالتی آورد. اینجا باشد تمرین می‌بینید اولین شده از موقع خود بیرون برآمدنی کوای گوتسن باعث بر آن می‌شود که حالت برطرف شود و در حالت گل‌های یکم و دوم هم موقعیت‌ها رو درست دفاع کرده نتوانستند. اشتباه‌ها سر زد و نوزین باباجانوف و عزیزبک سلطانوف به زدن گل موفق شدند. نوزین باباجانوف به کنار می رود. اکنون کوشش میکرد تا توپ رو به همدستش روان نماید اما موفق نشد. محمد جان رحیموف پسیو فرصت هست. عزیزبک حیطف میخواست توپ رو برگرداند اما موفق نشد و در این لحظه نوزین باباجانوف نمیتواند که توپ رو نگاه دارد. چندان حالتی مشکل نبود اما توپ از بین پایه‌های نوزین به فکرم در همان لحظه گذشت. طبیعی است وقتی حساب همین گونه است این گونه اشتباه ها چندان موردی توجه قرار نمیگیرند. اما بازیگران باید حرکت کنند که در لحظه های بازی در تمام رفتی رقابت البته در یک سطح بازی نمونند. باز یک حالت دیگره که بسیار هم خطرناک بود. نوزین باباجانوف با توپ اما ضربه زده او تبرئه می‌بینید بلند و نوانیق است. دسته کوکتاش در دوره گذشته هم با حساب 3-0 مغلوب شده بود. آنجا آنها از کلوب مرکزی ورزشی ارتش شکست خوردند و بازی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا شد. اصلا در همون بازی یک حالت دیگر هم بود که در روزابانی ایواز شده کوکتاش روشن صدیرov پنالتی رو برگردان. در دقیقه 22 رقابت واسیلی سفرов نتوانسته بود از پنالتی توپ رو به دروازه روان کند. بازی به هر حال از سوی کوکتاش چندان بد نبود در نیمه اول ولی در قسم دوم آنها باز دو گل دیگر مجبور شدن از توری دروازه خود بیرون برآورند. اینجا کمی برخورد بین فوتبال بازان. محمد جان رحیموف عذر میپرسد از عباس اندلیبوف. کمی پای حریف رو زیر کرد و خطای خود رو درک میکند. کپتین دسته روشن و اشاره هم مینماید که از حریف رفته حتما عذر میپرسد برای خطایی که داشت. از ضربه جریمه‌ای پرتافتی توپ رو می‌بینیم. این ارسال توپ نتیجه نداد. خوب دوستان گرامی در هیئت دسته کوکتاش نظر به بازی قبلی البته تغییرات بودند در رفتی رقابت امروزه. مخصوصا در میدان حضور نداشتن دو تن از فوتبالبازان این تیم عبدالفتاح خدایدادزاده و محسن جان عبدالغفارов زود در مرکز توجه قرار میگیرد.
و نامناسب این دو فوتبالباز اصلا در روی خط بازیگران احتیاطی دسته کوکتوش هم نیست و در این باره معلومات دقیق هم نیست که چرا اونها از روی خط بازیگرانی که در این رقابت اشتراک کردن رو داشتن بیرون موندن. و کرسی فوتبالبازان احتیاطی دسته کوکتوش هم اصلا خالی است. از 4 فوتبالبازی که اونجا نام‌نویس شده بود البته 2 نفر به میدان برآمدند. معذرت می‌پرسم، عبدالفتاح خدایدادزاده به هر حال در کرسی بازیگران احتیاطی نامناسبش هست. تا کجا او تیار است برای اشتراک در بازی و چرا از اول به میدان نبرآمد، این چیز برای ما کمی نافهم و باقی میماند. پرتافت نوبتی توپ رو می‌بینیم، کمی البته بی‌توجهی از سوی خالمراد نظرف دیده شد. عذر می‌پرسد در حال از همدسته‌هایش. خب باز یک مورد دیگر که اینجا فوتبالباز دسته روشن توپ رو در میدان نگاه داشته نمیتواند، این دفعه اکنون شادی جان مرادوف بود که موفق نشد. پرتافت نوبتی توپ رو میبینیم، دسته کوکتوش فعال شد در ابتدای قسم دومی رقابت. توپ را با این نوبتی از سوی آنها و حالا مبارزه دوام می‌یابد. شادی جان مرادوف بسیار خوب کار کرد و با همین امکان نداد که فوتبالبازان کوکتوش هجوم خود را دوام دهند. ارسال توپ از سوی تبریز عظیمزاده نتیجه نمی‌دهد. حتی دسته کوکتوش با فرق از موسم گذشته خیلی عوض شده است. دوستان گرامی، از آن گروه فوتبالبازانی که در موسم گذشته هنرنمایی بسیار خوب داشتند، حالا طوری ما می‌بینیم خیلی کم فوتبالبازان باقی ماندند، مخصوصا از گروه فوتبالبازان هیئت اساسی. تنها اینجا من دفاعگری مرکزی محمد کمال رو میتوانم یادآور شوم. یک ضربه دیگر از مسافه دور به نظر رسید، اما و یک گوتسن در این گونه حالت ها تیار بود که ضربه رو برگرداند. تلاش فوتبالبازی شماره 7 اورال چوریف نتیجه نداد و بازیگران دسته کوکتوش در خط دفاعی خود بسیار خوب حرکت کردند. مثلا محمد کمال، این فوتبالباز موسم گذشته در برابر بسیار بازی خوبی خود در خط دفاعی مرکز، همچنین در رفتی وضعیت‌های استانداردی چندین دفعه توانسته بود خود را به طور ضروری نشان دهد و در رقابت دوم با اجرای ضربه‌های موفق دست یافته بود. چگونه حالت با اشتراک فوتبالبازان دسته روشن و باز یک شانس دیگر برای آنها، اما در این فرصت طوری می‌بینیم امکانیت استفاده نمی‌شود. توجه کنید، اینجا الکی افساید بودنش آشکار است و داوری کناری هم فکر دارم همین چیز رو به اعتبار گرفت. موسی نورنظرов فوتبالبازی ترکمن لیگیونر حالا برای برآمدن به میدان تیار است و او به جای شادی جان مرادوف بازی را در هیئت اساسی اکنون دوام می‌دهد.
بعد از اون که در رفتی رقابت مقابل استقلال در سوپر جام کشورمون از کورسی فوتبالبازان احتیاطی به میدان برآمد، خیلی خوب خود رو نشان داد. موسی نورنظرов و در همون بازی گل هم زد، اما روشن دیگر نتوانست حساب را برابر کند و در برابر استقلال در سوپر جام دچار باخت شد. در مرکز میدان توپ‌روایی نوبتی است. فوتبالبازان دسته کوکتوش به نظر میرسد و حالا خواهیم دید که هجوم آنها چگونه شکل میگیرد. کمی سر و سیمه میشوند و با همین امکانیت از دست میرود. طور بالاتر قید کردیم در نتیجه نوکومیوی اخیر. البته موقع دسته روشن در لیگ اولی خیلی هم پایین رفته بود و دسته امروز تلاش دارد تا با دست آوردن 3 امتیاز حتما موقع خود رو بهتر کند. ضد آنها دسته بازی میکند که موسم گذشته در موقع 4 لیگ اولی رقابت رو جنببست کرده بود. روشن خاطرتون باشد دوم شد بعد از استقلال و دسته اسخط گفتیم جای سوم رو به دست آورده بود در نهایت کار. اما کوکتوش در جریان موسم هایی که بسیار درخشش خوب دارد حتما حرکت میکند بهر زینه های افتخاری تلاش می‌کند. این در سال 2018 اتفاق افتاده بود وقتی باری اول آنها در لیگ اولی هنرنمایی کردند و توانستند جای سوم را گیرند. همچنین موسم گذشته بعد از برآمدن از لیگ یکم دسته در لیگ اولی خیلی نتیجه خوب را به قید گرفت. حالا طور میدونید ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی تعمیر و تجدید می شود. نشستگاه ها وسیع کرده می شود و از قسم دیگری نشستگاهی که قبلا بود باز نشستگاه های نو بنیاد شده. با پرگی باید اینفراساختور ورزشی باشگاه فوتبالی مذکور دیگر شود. از این سبب یک مدتی معین دسته کوکتوش بازی ها رو در خانه خود دایر نمی کند. عموما موسم کنونی اگر ما با هیئت فوتبالبازان جلب شدن توجه کنیم معلوم است که از نگاه سطح و صفت بازیگران و کسبیت آنها کوکتوش یکی از دسته های است که حالا در ابتدای موسم چندان نتیجه خوب را به قید نمیگیرد با اون گروه فوتبالبازانی که جمع آورده است. ولی هستند استعدادهای جداگانه در حیات این تیم که میتوانند در علاهیدگی در میدان بسیار فایده رسان باشند. برای دسته خود مثل محسن عبدالغفارов، مثل محمد کمال، همچنین عبدالفتاح خدایدادزاده. ولی در مجموع البته کسبیت و هنر و مهارتی فوتبالبازان باید باز هم صیقل یابد و برای نتیجه بهتر آنها بعد از این ممکن مبارزه هم برند.
Куктош дар баробари Барқчӣ ягона ғалабаи худро дар мавсими кунунӣ ба даст овард ва ҳамчунин боре Гартадас мусовӣ кард. аслан бояд бигӯям ки охирин бозие ки байни ин ду даста сурат гирифта буд 4 декабри соли 2023 бо ҳисоби мусовӣ 2-2 хотима ёфта буд. ва Куктош тавре гуфтем ҳамон шабрӯз барои зинаи дуюм ҳам аслан имкон дошт. онҳо 2 гол заданд. Муҳаммад Камол ва Алишер Шукуров голҳоро ба ҳадаф расонданд, вале баъдан дар қисми дуюм ба дарвозаи худ 2 гол зад буданд. бозӣ дар ҳамин майдон сурат гирифта буд ва Масрур Қиёмиддинов бо ҳамроҳи Эммануэл Ваненго ба задани голҳо даст ёфтанд аз ҳайати Равшан. ба Равшан агар 3 бозии мавсими қаблиро муқобили Куктош муваррақ гардон кунем, 2 ғалаба 1 мусовӣ зидди ин тим ба даст оварда буд. яъне натиҷаи охир бисёр хуб аст ба фоидаи Равшан. дар 5 бозии охир 3 ғалаба 1 мусовӣ 1 бохт дар бозиҳои байнихуди ин ду тим ба қайд гирифта шудааст. баъд аз он бартарии калоне ки Равшан дар қисми якум ба вуҷуд овард, албатта интизор мерафт ки шояд нимаи дуюм ҳамин гуна нисбатан ором сипарӣ шавад. гоҳ-ногоҳ ба ҳар ҳол вазъиятҳои хатарнокро ҳам мову шумо мебинем. Азизбек Ҳаитов тӯбро аз даст дод. муҳофизатгари Равшан ва талоши футболбозони Куктош барои роҳандозии ҳамла натиҷа намедиҳад. Озим Бобоҷонов ирсоли тӯб ба сӯю ва шонси беҳтарин зарба, аммо Куае Готсон чӣ гуна наҷот медиҳад дар ин ҳолат. ҳамдастаҳои худро Азизбек Ҳаитов шонси беҳтарин дошт, аммо муваффақ нашуд. як бор дигар таваҷҷӯҳ кунед. ирсоли тӯб сурат мегирад. ҳамдастаи ӯ хост зарба занад. ин Азизбек Султонов буд, вале муваффақ нашуд. тӯб ба назди Азизбек Ҳаитов омад. Ҳаитов ҳам муваффақ нагардид. аслан дар ҳамон лаҳза бояд гӯем ки дарвозабони дастаи Куктош бисёр хуб ҳаракат кард. Куае Готсоне ки мавсими гузашта ба хатоҳои дағалтарин роҳ дода буд дар Лигаи олии футболи кишвар дар ҳайати дастаи Регартадас. ва аслан медонед ҳамон хатоҳои ӯ дар 2 бозӣ бо дастаи Куктош сурат гирифта буданд, бо он дастае ки ин шабрӯз дар ҳайати он ҳунарнамоӣ дорад. Куае Готсон вале барои Куае Готсон чемпионати кишвари мо бегуна нест. ӯ давоми чанд соли охир дар Лигаи олӣ ҳунарнамоӣ мекунад. қаблан шарафи дастаи Вахши Бохтарро дифоъ мекард. дар ин ҳолат акнун тавра мебинед ӯ тӯбро ба дасти худ мегирад. خیلی خوب. توپ در اختیار فوتبالبازان دسته Равшан боқӣ монд. Азизбек Ҳаитов хост ки пас диҳад, аммо Муҳаммад Камол пеши роҳи ин партофти ӯро мегирад.
بعد از عوضی سرمربی در هیئت دسته روشن البته انتظار می‌رفت که تغییرات در هیئت اساسی هم صورت گیرد، مخصوصا بعد از باخت بسیار دردناک و علم‌آور مقابل دسته بخش. ما دیدیم که 4 فوتبالباز در هیئت اساسی این تیم عوض شده است. این چیز اصلا در اکثر دسته ها دیده میشد. بعد از باختی که با حساب کلان صورت میگیرد حتما مربیان به خصوص میگویند که با روتاسیا دستانند و روتاسیا بسیار کلان هم اصلا دیده میشود. ولی یک نکته رو باید فراموش نکنیم، دوم سالهای اخیر دسته روشن در بازی‌های چمپیوناتی کشورمان مقابل بخش حریف ازلی خود در ولایت ختلان در دربی کامیاب شده نمیتواند. کم نبودند بازی‌هایی که روشن همچون دسته پربها اعتراف میشد، ولی در بازی‌ها از دسته بخشی باختر مغلوب میگردید. یعنی همچون دسته فاوریت پیش از بازی بها میدادن کارشناسان و مخلصان، ولی عملا ما فاوریتی دسته روشن رو در بازی‌ها با بخش در موسم‌های قبلی نمیدیدیم. این دربی است دوستان گرامی، این شهرآورد است و طور خودتون هم خیلی خوب میدونید در کاغذ کی بهتر بودنش پیش از بازی حدس و گمان ها و تخمین هایی که هست اصلا در شهرآوردها و دربی ها عملا درست نمیبرند. یک شانس برای فوتبال بازان دسته کوکتوش هم اینجا اکنون باز پیدا میشد و در قسم دوم این امکانیت نوبتی رو فوتبال بازان دسته مهمان در اختیار داشتند. به صحنه تکراری رو یک بار دیگر میبینیم. خیلی خوب حرکت کرد در همون لحظه. فوتبال بازی دسته کوکتوش اتحمجان عبداللهیف، اما در نهایت کار ضربه زده او به هدف نرسید. و جای تاکید است که دسته روشن در برابر بخش که قبلا یک مدت باز ختلان نامیده میشد، باری اخیر در لیگ اولی 10 ایولی سال 2021 پیروزی به دست آورده است. در 10 بازی اخیر بین این دو دسته در لیگ اولی طور ما میبینیم همگی یک پیروزی از سوی روشن به قید گرفته شده است. در یوزود البته این گیم سلسله ناکامی ها مقابل یک دسته رو از بین بردن ممکن. ولی وقتی اصلا زیاد توجه به اون روانه می شود که حتما باید ما نمان اشتباهی قبلی رو تکرار نکنیم و گویم دوچاری باخت نشویم، حتما 3 امتیاز ضروری به دست بیاریم. سراسیمگی در همین گونه حالت‌ها در همین گونه بازی‌ها میتواند برعکس بر ضرر دسته کار کند. خوب، در همین لحظه و پیشروی محمد جان رحیموف گرفته شد و با همین توپ از میدان بیرون برآمد. باز یک فوتبالبازی دیگری دسته کوکتوش با کمک تیبی نیاز دارد. خب از روی اعلانی که حالا در ورزشگاه شد دوستان گرامی عیان میگردد که زیاده از 13000 مخلصان برای تماشای بازی به ورزشگاه اومدن. اگر من درست فهمیده باشم دوستان گرامی این اعلان رو پس به گوش من البته میگن رسید که زیاده از 13000 مخلصان برای تماشای بازی به ورزشگاه تشریف آوردن و اینک برای ما و شما گروه مخلصان اشدی دسته
равшани кулобро низ нишон медиҳанд. طبق نقشه دوستان گرامی در لیگ اولی فوتبال کشور بازی‌های دوره هشتم باید از 24 می تا 26 می برگزار شوند. یعنی 24 25 و 26 می به نوبت بازی‌ها برگزار می‌شوند. اسخط بوبخش بازی می‌کند روز 24 می، کوکتوش با استرافشان، خوجند با روشن، حاصلات با کلوب مرکزی ورزشی ارتش، Regartadas با پنچر و استقلال با برقچی. دو بازی اخیر روز 26 می که نقشه باید صورت گیرد. ساموئل فوری دفاعگری مرکزی هم هرچند هست ولی با هجوم ها خیلی خوب پیوست می شود. ساموئل فوری ادامه هجوم فوتبالبازان دسته روشن رو می‌بینیم. عزیزبک و در این حالت حیطف نتوانست به پورگی کامیاب شود. با چی اشاره می‌شود؟ تو از میدان بیرون شد. بله. تو با پورگی از میدان بیرون آمده است. از این دو ولو از نزدیک دروازه کوی گوتسون باید توپ رو با بازی در بیاورد. каменов ҳами байни футболбозон ва ҳоло корти зард мегирад футболбози дастаи равшан барои оне ки бисёр вокуниши тунду дағале дошт. холмурод назаров албатта бояд худро контрол карда тавонад. ӯ яке аз футболбозони асосӣ ва меҳварӣ дар ҳайати дастаи равшан аст ва ҳамчунин узви дастаи мунтахаби кишварам ба ҳисоб меравад. ҳарчанд аз сӯи ҳариф низ албатта на он қадар рафтори шоиста дида мешавад, аммо холмурод бо дар назар дошти касбият ва таҷрибае ки дорад бояд худро контрол карда тавонад, худро идора карда тавонад. дар ҳамин лаҳзаҳо чун тавре шумо медонед ин гуна амалкардҳо аз сӯи футболбозон баъзан вақт метавонад бисёр ҳам ба таври ҷиддӣ ҷазо дода шавад, ҳам аз сӯи доварон, ҳам аз сӯи кумитаи интизомӣ ва ҳам баъдан аз сӯи худи даста. яъне бо чунин амал рафтори худ метавонанд футболбозон ба шаъну шарафи даста ба натиҷаҳои оянда таъсири манфӣ расонанд. ин чизҳоро албатта бошгоҳҳо ба эътибор мегиранд. хуб, дар курсии футболбозони эҳтиётии дастаи равшан киҳо боқӣ мондаанд? дарвозабон Евгений Гриценко, дифоъгарон Бахтовари Хуршед, Дмитрий Павлиш, Сорбон Ғиёсов, Саидхони Амрохон, нимуҳофизатгарон Ҷамшед Муродов, Хуршед Абдуллоев, Муҳаммад Муҳаммадзода, Юрий Батюшин ва ҳамлагар Муҳаммадҷон Мираҳмадов. ду нафар аз курсии футболбозони эҳтиётӣ ба майдон баромаданд. инҳо Мусо Нурназаров ва Бахтиёр Зарипов ҳастанд. қоидаи бозӣ вайрон шуд. Самуил Фори
ба хато роҳ дод. як бор дигар биёед бубинем. ӯ ишора мекунад ки ин муборизаи китф ба китф буд, аммо довари канорӣ ба ин фикр умуман розӣ нест. партофти тӯб аз сӯи футболбозони дастаи Куктош каме саросема шуданд ва бубинед ки дар хаттои футболбозони дастаи Куктош ҳамчунин ду бозигари дастаи Равшан ҳам бо як иштибоҳи дигари худ ба ҳариф имконият медиҳанд то ҳуҷуми навбатии худро ба роҳ монанд. иштибоҳҳо бениҳоят зиёд ҳастанд, махсусан дар лаҳзаҳое ки бояд чунин ҳолат набошад. холмурод Назаров ва ҳамдастааш умуман ҳамдигарфаҳмии хубе дар лаҳзаи қаблӣ надоштанд. думаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Куктошро мебинем. ва акнун дар ин лаҳзаҳо фаули бозигари рақами 4 Наврӯз Бобоев боис барон мешавад то дастаи Куктош зарбаи кунҷӣ кор кунад. дарвозабон хеле хуб аз мавқеи худ баромад, аммо инҷо бархурди бениҳоят сахту сангин аст байни футболбози дастаи Куктош ва дарвозабони дастаи Равшан. зудтар табибон бояд ба майдон оянд. ба ҳар ду футболбоз ба таври оҷилӣ кӯмаки тиббӣ лозим аст. биёед як бор дигар бубинем. аз мавқеи худ мебаромад Муҳаммад Раби Раҳматуллоев ки футболбози ҳариф Муҳаммад Камол омада ба ӯ бархӯрд. ва ин бархӯрд бениҳоят ҷиддӣ буд ки метавонист ба саломатии дарвозабон осеби ҷиддӣ низ расонад. оҳиста оҳиста мухлисон ҳам варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб ё Кӯлоб аренаро тарк карда истоданд. натиҷа барои онҳо аллакай аён аст. онҳо қаноатмандам шуданд аз бозии имрӯзаи даста ва акнун бо гӯем хотири ҷамъ ба хона равон мешаванд. аммо агар боз ҳам биистанду то ба охир мухлисӣ кунанд, то ба охир гӯем рафти бозиро тамошо намоянду баъдан бо мухлисони худ гӯем бо исори қаноатмандӣ бо якдигар хайрухуш намоянд беҳтар мешавад. зеро ба ҳар ҳол ҳоло вақт ҳаст ва тавре мебинед дар чунин ҳолат қисми зиёде аз нишастгоҳҳои майдон дар поёни рақобат метавонад холӣ монад. ҳамин лаҳзаҳо бояд тағйиротҳо сурат гирад ва як бора се футболбоз аз курсии футболбозони эҳтиётӣ дар ҳайати Равшан ба майдон мебарад. ҷамшед Муродов рақами 7 ба ҷои Нозим Бобоҷонов бояд вориди майдон шавад. барои мо шумо дарҳол голе ки Нозим дар дақиқаи 16-уми бозӣ ба ҳадаф расонд пешниҳод мекунанд. ҳамчунин дар ин байн ҳоло бояд тағйиротҳои дигар ҳам сурат гирад.
футболбози рақами 70 муҳаммадзода ба ҷои Азизбек Ҳаитов вориди майдон мешавад. ва футболбози охирине ки ба майдон мебарад Муҳаммадҷон Мираҳмадов аст, бозигари рақами 50. ӯ ҳамлагар мебошад ва ӯ ба ҷои Азизбек Султонов бозиро бояд давом диҳад. хуб, аз се футболбозе ки вориди майдон шуданд, дутоаш бозигари ҷавон ҳастанд, Муҳаммадҷон Мираҳмадов ва ҳамчунин Муҳаммадзода. айнам ҳамон лаҳзае ки Азизбек Султонов ба задани гол муваффақ шуд. ҳар се футболбозе ки имкон дошт иваз намояд дар поёни рақобати имрӯза, дар як кӯшиши охирин Али Масуд Назарзода ба майдон мебарорад ва дигар имкони иваз кардани футболбозонро дастаи равшан надорад. барои дастаи Кӯктош ин гуна имконият ҳаст, аммо худи футболбозон дар курсии бозигарони эҳтиётӣ ва нимкати футболбозони навбатпой кам ҳастанд. Гое Готсон бо ҳамроҳии Мизроб Усмонов ба майдон баромаданд. номунасаби ду футболбози дигар Аҳтамҷон Холбоев ва Абдуфатто Худойдудзода ҳам оварда шудааст, аммо онҳоро ба фикрам мо имрӯз дар майдон намебинем. пешроҳи футболбози ҳарифро гирифта тавонист дар лаҳзаи қаблӣ Муҳаммад Камол ва иҷозат надод ки бозигарони равшан ҳамлаи худро давом диҳанд. дар нимаи дуюм имкониятҳо пайдо шуда истоданд барои дастаи меҳмон, аммо фурсатҳои худро шогирдони Ҳикмат Шарипов истифода бурда натавонистанд. ҳамзамон бо ин бояд фаромӯш накунем ки дар қисми якум ҳам зарбаҳои аз масофаи дур иҷро шуда бо иштироки футболбозони дастаи Кӯктош бисёр хатарнок буд, аммо дар ду маврид Муҳаммад Раби Раҳматуллоев дахлнопазирии дарвозаи дастаи Равшанро нигоҳ дошт. партофти навбатӣ, аммо ин ҳолат бартараф мешавад. ҳоло як футболбози дастаи Равшан дар замин хобидааст, шояд ба ӯ кӯмаки тиббӣ лозим бошад ва бозигарони дастаи Кӯктош маҳз ба ҳамин хотир тӯбро аз майдон берун карда истодаанд. Муҳаммадҷон Раимов дар ин ҳолат афтидааст ва ҳоло бозигарони дастаи Кӯктош ҳам ба ӯ кӯмак мекунанд то ин ки аз ҷои худ бархезад. тавре медонед дӯстони гиромӣ, баъд аз хотимаи рақобатҳои даври мазкур интизор меравад ки истиёди мураббиёни дастаи мунтахаби кишвар таҳти роҳбарии Гела Шекиладзе ҳайати тими миллии кишварро барои иштирок дар ду бозии охирини марҳилаи интихобии дуюм дар ҷоми ҷаҳонии соли 2026 эълон кунанд. ва дастаи мунтахаби кишвар шурӯъ аз 22 май ҷамъомади таълимии тамринии худро дар шаҳри Давҳаи Қатар оғоз менамояд, то ин ки ба бозӣ бар муқобили Урдун рӯзи 6 июн ва албатта бозӣ бо Урдун дар сафар мешаванд ва рӯзи 11 июн бозӣ дар шаҳри Душанбе муқобили дастаи Покистон омода шаванд. خب از احتمال دور نیست که از دسته روشن هم فوتبال باز به تیم ملی کشور جلب می شود. قبلا دفاعگر خلمرود نظرف بیشتر جلب می شد.
و همزمان با این باید فراموش نکنیم که محمد جان رحیمов هم در سالهای اخیر زود به هیئت تیم ملی کشور جلب می شود. وقت اساسی ختم یافته، 3 دقیقه وقت ایلوه می گردد. خوب در برابری دسته روشن البته از باشگاه دیگر لیگ اولی فوتبال کشور هم حتما فوتبال بازان جلب می شوند. جمشید مرودов пасиу ба муҳаммадҷон раҳимов ба канори рост пас медиҳад. дар қисми дуюм дигар ҳамлаҳои хатарнок бо иштироки дастаи равшан камтар шуд, вале фурсатҳо буд, махсусан барои азизбек ҳаитов хотиратон бошад, аммо ҳамон имкониятро дарвозабон куае готсон бартараф карда буд. хуб бори дигар ёдовар мешавам ки равшан дар даври оянда бозии худро бояд дар сафар бо хуҷанд доир кунад рӯзи 25 май ва ҳамчунин то бозии дастаи мунтахаби кишвар боз як рақобати дигар дорад равшан, яъне то рӯзҳои фифа ки аз 3 июн шурӯъ мешавад. равшан рӯзи 2 июн дар ҳамин майдон муқобили ҳосилот бозӣ мекунад, яъне ду бозии баъдӣ бисёр ҳам муҳим ҳастанд барои равшан. хуб, куктош бо истаравшан бозӣ мекунад рӯзи 25 май дар хонаи худ ва баъдан дар даври оянда меҳмони дастаи вахш мешавад. дар даври минбаъда меҳмони дастаи вахш мешавад. рӯзи 2 июн он бозӣ тибқи нақша бояд баргузор шавад. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи равшанро мебинем. партофти тӯб ҳам сурат гирифт, аммо бенатиҷа. ҳамчунин дӯстони гиромӣ, бояд фаромӯш накунем ки рақобатҳо дар лигаи олии футболи кишвар то охири моҳи июн идома меёбанд ва баъдан аз ибтидои моҳи июл равзанаи гузариши трансферии тобистона оғоз мешавад ва сипас бозиҳо дар лигаи олии футболи кишвар дар моҳи август бояд идома ёбанд. як даври рақобатҳо аз ибтидои гӯем марҳилаи дуюм дар охирин рӯзҳои моҳи июн сурат мегирад. яъне як даври рақобатҳои марҳилаи дуюми чемпионат дар моҳи июн барпо мешавад ва баъдан дастаҳо ба танаффус мебаранд ва ҳамчунин имкон пайдо мешавад дар панҷараи тобистона ҳайъатҳои худро пурқувват кунанд. 3 дақиқа вақти илова шудаам хотима меёбад ва Гулмуроди Садулло бо баланд кардани садои уштаки худ ба марказ ишора карда истодааст. бо ҳамин бозӣ бо иштироки дастаҳои равшани кулоб ва куктоши ноҳияи рӯдаки хотима ёфт. ғалабаи мукаммал ва боварибахши дастаи равшан дар набарди имрӯза муқобили дастаи куктош ба қайд гирифта шуд. онҳо тавонистанд 3-0 пирӯзии худро ба даст оранд ва дар рафти бозии имрӯза аслан бояд қайд намоем ки Нозим Бобоҷонов, Азизбек Султонов ва Муҳаммадҷон Раҳимов гол заданд ки ҳар се онҳо дар қисми аввал ба задани гол муваффақ шуданд. дӯстони азизу арҷманд, дар ҳамин лаҳзаҳо гузориши мустақими мо ҳам хотима меёбад. дар хидмати шумо будам Шореҳ Парвези Маҳмадамин. то дидорҳои дигар сиҳатманду пирӯз бошед. хайр.